बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ इस्लाम सीरीज़ हमारे चैनल पर जारी है और आज हम ज़िक्र करेंगे ग़ज़वे खैबर का। तफसीली हालात व वाक़यात आपसे शेयर किए जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ भी पहुँचती रहें। वीवर्स, मार्का खैबर सन 7 हिजरी में वक़ू पज़ीर हुआ और ये वो मार्का है कि जिसके बाद यहूदियों की ताकत जज़ीरतुल अरब से बिल्कुल ख़त्म हो गई। खैबर मदीने से 7 बरीद की मुसाफत पर यानी तकरीबन 48 घंटे की राह पर था। यहूदियों की ज़बान में खैबर का मतलब है किला। ये एक बड़ा शहर था जिसमें बड़े मजबूत किले थे और एक और रिवायत के मुताबिक खैबर इब्रानी लफ्ज़ है जिसका माखज़ लफ्ज़ खबर्द है जो किलों के माना में है। यहाँ पर यहूदियों का एक बहुत बड़ा कस्बा था जहाँ बहुत से किले थे। इसी कस्बे के नाम पर इसके मुतालिक यहूदी नौआबादी का नाम खैबर था। यहाँ पर ज़मीन भी बहुत ज़रखेज़ थी, नखलिस्तान मौजूद थे और यहूदियों को खैबर के इन फलक बोस किलों पर बहुत नाज था। यहूदी ग़ज़वे खंदक की शिकस्त के बाद बहुत पशेमान थे और दिन रात इस फिक्र में रहते थे कि बदला लिया जाए। उन्होंने कई कबीलों को अपने साथ मिलाकर उनसे खुफिया माहिदे भी किए कि अगर वो मदीना फ़तह याब करने में कामयाब हो गए तो हमेशा के लिए खैबर की निस्फ पैदावार अपने हलीफों को दिया करेंगे। मुसलमानों को इस हमले की तैयारी का पता चला तो उन्होंने मजलिस मुशावरत कायम करके तय किया कि मदीने के बाहर दुश्मन का मुकाबला किया जाए। तफसीलात के मुताबिक 1400 मुसलमान जिनमें 20 ख़वातीन भी थीं अपने घरों के बचाव की खातिर मदीने से बाहर निकले। मंजिल बमंजिल खैबर के करीब पहुँच गए और मैदान में खेमे नस्ब कर दिए। इससे ये फ़ायदा हुआ कि जब बनी गतफ़ान यहूदियों की इमदाद के लिए निकले तो मुसलमानों को देखकर वापस लौट गए। जहां मुसलमानों ने खेमे नस्ब किए थे वही जगह सरकार ने लड़ाई के लिए मुकर्रर की। खेमों के इर्द गिर्द यहूदियों के 10 अजीमुशान किले थे जिनमें 10,000 फ़ौज हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहती थी और एक रिवायत के मुताबिक खैबर में 14,000 यहूदी किला बंद थे। खालिक की तरफ से मुसलमानों का एक बड़ा इम्तिहान ये हुआ कि इस जंग में जब मंजिलें तय करके दुश्मन के किलों के सामने ये फ़ौज पहुंची और उनके बड़े अहम किले का मुहासरा हुआ तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज नासाज हो गया और दर्द शकीका की तकलीफ़ पैदा हुई और आपके क़ुव्वत बाजू हज़रत अली बिन अबी तालिब की जो अब तक हर जंग में पेश रहते थे आंखें दुख रही थीं और वो शुरू ही से इस जंग में साथ ना आ सके थे और शदीद आशूब चशम में मुब्तला थे। बहरहाल शुरू में कुछ इब्तिदाई लड़ाइयाँ हुईं जिनमें मुसलमान फतह याब हुए, लेकिन जब यहूद के सबसे अहम किले की बारी आई तो ये मंजिल कठिन साबित हुई। मुसलमानों ने बहुत कोशिश की कि इस किले को फतह किया जाए। तवारीख़ में मिलता है कि हज़रत अबू बकर ने अलम ले लिया और जाकर सख्त जंग की लेकिन वापस आ गए तो अब उसे हज़रत उमर ने लिया। उन्होंने भी पहले से ज़्यादा जंग की मगर उन्हें भी वापस आना पड़ा। चुनांचा इसकी इत्तला पैगम्बर खुदा को दी गई। हाफिज़ निसाई की रिवायत के मुताबिक अब रसूल पाक ने फरमाया कि मैं अपना अलम कल उस मर्द को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल को दोस्त रखता है और उसे अल्लाह और उसका रसूल दोस्त रखते हैं। वो वापस नहीं आएगा जब तक कि उसे फतह हासिल ना हो जाए। उस किले का नाम किला कमूस था और वो दूसरे तमाम किलों से ज़्यादा मजबूत था, आसानी से फतह ना हो सका। किताब मदारिजुन नबुवत में है कि एक दिन हज़रत उमर अलम उठाकर मरकज़ इस्लाम के मुहाफ़िज़ अफराद की एक जमात के साथ किले की तरफ गए और जितनी भी कोशिश कर सकते थे की मगर फतह हासिल ना हो सकी। दूसरे दिन हज़रत अबू बकर ने अलम ले लिया और बहादुरों और सूरमाओं के ग्रोह को साथ लेकर गुमराह जमात से जंगो पैकार के लिए बढ़े। सख्त लड़ाइयाँ हुईं मगर हुसूल मकसद ना हो सका, वो भी वापस आ गए। तीसरी मरतबा फिर हज़रत उमर ने असहाब के ग्रोह के साथ जाकर घेरा डाला और जंग की मगर कामयाबी हाथ ना आई। किला कमूस एक पहाड़ पर वाक़ था और दर हकीकत कमूस नाम इस पहाड़ी का था जिससे ये किला भी मशहूर हो गया था। रसूल पाक के इस ऐलान के बाद कि कल वो किसी ख़ास शख्स को अलम देंगे पूरी फ़ौज इस्लाम बेकरार हुई और रिवायात में मिलता है कि तकरीबन पूरी रात फ़ौज ने जाग कर गुजार दी इस इश्तियाक और इंतज़ार में कि सुबह को देखते हैं कि ये अलम किसको मिलता है। मौरिख़ अल्लामा तिब्रिसी बयान करते हैं कि कुरैश के लोग आपस में कह रहे थे कि अली के मैदान में आने का ख़तरा तो है ही नहीं,
کیونکہ ان کی آنکھیں اس شدت سے آئی ہوئی ہیں کہ وہ اپنے پیر رکھنے کی جگہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ جب نبی پاک کو یہ الفاظ پہنچے تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، پروردگارا، جسے تو محروم رکھنا چاہے اسے کوئی کچھ نہیں دے سکتا، اور جسے تو دلوائے اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ بہرحال جہاں رات اتنی بے چینی سے گزری ہو وہاں کی صبح کے عالم کا کیا پوچھنا کہ ابھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے سے برآمد بھی نہیں ہوئے تھے کہ در خیمہ پر مسلمانوں کے ٹھٹ لگ گئے، اور جو وجی افراد اس منصب کے امیدوار ہو سکتے تھے وہ تمام مجمع کو چیرتے پھاڑتے آگے کی صف میں جا کر بیٹھ گئے کہ شاید پیغمبر کی نگاہ ہم پر جا پڑے۔ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب صبح ہوئی اور پیغمبر خدا کے پاس تمام افراد جمع ہو گئے تو سعد بن وقاص کا بیان ہے کہ میں بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹھا، پھر گھٹنے کے بل اونچا ہو کر بیٹھ گیا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا اس امید میں کہ شاید حضور مجھ کو بلا لیں، مگر آپ نے فرمایا کہ علی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ یہ سننا تھا کہ سب لوگ چاروں طرف سے چیخنے لگے، ارے انہیں تو آشوب چشم ہے، اور وہ بھی ایسا کہ اپنے پیروں کے نیچے کی زمین نہیں دیکھ سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بھی ہو کسی کو ان کے پاس بھیجو اور انہیں بلاؤ۔ الغرض حضرت علی کو ہاتھ پکڑ کر لایا گیا تو حضور نے ان کا سر اپنے زانو پر رکھ کر آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا تو فوراً آنکھیں بالکل صحیح و سالم ہو گئیں۔ اس کے بعد ان کو اپنا علم دے دیا۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت علی سامنے آئے تو ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا میرے قریب آؤ۔ جب وہ قریب ہوئے تو آپ نے اپنا لعاب دہن ان کی دونوں آنکھوں میں ڈال دیا تو ان کی تکلیف دور ہو گئی۔ پھر آپ نے انہیں علم عطا فرمایا۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے کبھی مجھے آشوب چشم نہ ہوا۔ علامہ ابن القیم تحریر کرتے ہیں کہ حضرت علی نے پیغمبر خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا میں ان سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ ہمارے جیسے نہ ہو جائیں، یعنی اسلام قبول نہ کر لیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ پہلے پرامن طریقے پر جا کر ان کی حدود میں ٹھہرو، پھر انہیں دعوت اسلام دو اور انہیں بتاؤ کہ ان پر اللہ کی طرف سے کیا فریضہ عائد ہے۔ بخدا تمہارے ذریعے سے کسی ایک کی بھی ہدایت ہو جائے تو یہ ہر قیمتی شے سے تمہارے لیے زیادہ قیمت رکھنے والی چیز ہے۔ چنانچہ حضرت علی علم پانے اور اذن پانے کے بعد دوڑتے ہوئے میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ جابر کا بیان ہے کہ حضرت علی اتنی جلدی روانہ ہوئے کہ ہمیں اپنے ہتھیار لگانا مشکل ہو گئے، اور سعد بن وقاص نے پکار کر کہا، اے ابو الحسن ذرا ٹھہریے کہ اور لوگ بھی پہنچ جائیں۔ ایک جگہ جابر کا بیان یہ ملتا ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے یا علی رحم کیجئے، یعنی اتنی جلدی نہ کریں، لیکن حضرت علی تہیہ کر چکے تھے اور آگے بڑھ چکے تھے۔ آپ نے قلعے کے سامنے جا کر اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا، جو کہ اشارہ تھا اس بات کا کہ آج میدان میں آنے والا بغیر قلعہ فتح کیے واپس جانے والا نہیں ہے۔ آپ کے یہ تیور دیکھتے ہی قلعے میں موجود یہودیوں میں ہلچل مچ گئی۔ خیبر والوں کا سب سے بڑا مایہ ناز سورما جس کا نام مرہب تھا، وہ اس قلعے میں حاکم کی حیثیت رکھتا تھا، مگر اس کا چھوٹا بھائی حارث بھی اپنی جگہ بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا، اور اب تک مسلمانوں کی فوج کے مقابلے کے لیے وہی کافی سمجھا جا رہا تھا۔ چنانچہ فطری طور پر آج بھی میدان میں وہی نکلا، اور اس کے علاوہ انتر وغیرہ کچھ اور بہادروں کے نام بھی تاریخ میں آئے ہیں۔ ان میں سے یکے بعد دیگرے ہر ایک نے حضرت علی کا مقابلہ کیا، اور حضرت علی کی تلوار سے اس کا خاتمہ ہوا۔ ان سب کے بعد چار و ناچار خود مرہب ہی میدان میں آ سکتا تھا، چنانچہ وہ نکلا۔ کتاب مدارج النبوت میں تحریر ہے کہ مرہب نے سبقت کر کے چاہا کہ حضرت علی کے سر پر تلوار لگائے، مگر جناب امیر نے سبقت کر کے ذوالفقار اس غدار ملعون کے سر پر ایسی ماری کہ اس کے خود اور پگڑی میں سے گزر کر حلق تک، اور ایک روایت کے مطابق اس کی رانوں تک، اور ایک روایت کے مطابق اس کے گھوڑے کی زین تک پہنچ گئی اور دو ٹکڑے کر دیے۔ تاریخ طبری میں بھی موجود ہے کہ حضرت علی نے اس کے سر پر تلوار لگائی، یہاں تک کہ تلوار کاٹتی ہوئی اس کے دانتوں تک پہنچی، اور اہل لشکر نے اس ضرب کی آواز کو سنا۔ تاریخ خمیس میں ہے کہ مرہب نے چاہا کہ حضرت علی پر ضرب لگائے، مگر آپ نے سبقت کر کے اپنی تلوار جو ذوالفقار تھی اس کے سر پر بلند کی۔ مرہب نے سپر سے روکا تو تلوار سپر پر سے پڑی اور سپر کو کاٹتی ہوئی اس کے پتھر کو کاٹا اور خود کو، یہاں تک کہ خود تک پہنچی اور دو اماموں کو اور اس کے سر کو شگافتہ کیا، یہاں تک کہ تلوار اس کے دانتوں تک پہنچی۔
महरब कत्ल हुआ। महरब के मरते ही यहूदी फौज में इस्तिराब पैदा हो गया। इसके बाद हजरत अली ने किले का जो दरवाज़ा था उसे अपने एक हाथ से उखाड़ डाला। हालांकि उस दरवाजे का वजन इतना था कि 8 आदमी मिलकर भी इस दरवाजे को हिला नहीं पाते थे। रिवायत में मिलता है कि यह दरवाज़ा पत्थर का था और 4 गज लंबा और 2 गज चौड़ा था और 1 गज बुलंदी पर नस्ब था। उसे आपने उखाड़कर पसे पुश्त फेंक दिया और किले में दाखिल हो गए और आपके साथ साथ पूरी इस्लामी फौज भी किले में दाखिल हुई। अल्लामा तिब्रिसी तहरीर फरमाते हैं कि एक मुखबिर ने जाकर रसूल खुदा को खुशखबरी दी कि अली किले के अंदर दाखिल हो गए हैं। ये सुनकर रसूल खुदा किले की तरफ मुतवज्जा हुए। उधर से हजरत अली आए, इस्तकबाल हुआ। रसूल ने फरमाया, तुम्हारे कारनामे की पूरी इतला मुझे हुई है। अल्लाह तुमसे राज़ी है और मैं भी तुमसे खुश हूँ। ये सुनना था कि अली रोने लगे। रसूल ने फरमाया, या अली रोते क्यों हो? अर्ज़ किया, ये गिरिया मुसर्रत है इस बात पर कि अल्लाह और रसूल मुझसे खुश हैं। बहरहाल जंग ख़त्म हुई, लोग असीर हुए। इनमें रईस यहूद हई इब्न अख्तब की बेटी सफ़िया भी थीं। हज़रत अली ने हज़रत बिलाल को बुलाकर फरमाया कि इन्हें ख़ुद रसूल खुदा के पास ले जाना कि वो जो मुनासिब समझें उनके साथ सलूक करें। हज़रत बिलाल हज़रत सफ़िया को लेकर चले, मगर उधर से जिधर इनके अजीज़ों के लाशें पड़े हुए थे, ये मंजर देखकर उनकी हालत बहुत गैर हुई। पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये मालूम हुआ तो हज़रत बिलाल पर नाराज़ हुए। फरमाया, ए बिलाल, क्या तुम्हारे दिल से रहम बिल्कुल सलब हो गया है? तवारीख़ में है कि फिर आपने उन्हें आज़ाद किया और उनसे शादी की। व्यूअर्स, यहाँ पर आज की वीडियो का अख्तिताम करते हैं। इससे आगे के हालात व वाक़यात अगली वीडियो में पेश खिदमत करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।